बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो शदीद लड़ाइयाँ हैं, एक तो ये लड़ाई मीडिया के ऊपर अब तो खुलकर सामने आ चुकी है कि वाज़े तौर पर दो ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप जो है वो आप एक तरह कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर का है। दूसरा ग्रुप जो है वो ये है कि वो इमरान खान का नज़रियाती वर्कर है, उसका ग्रुप अब आमने सामने आ चुका है। इस वक्त डील क्या हो रही है? अली अमीन गंडापुर क्यों बज़िद हैं, क्यों सरमायादारों को जितवाने के लिए बज़िद हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, डील क्या हो रही है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, भरी अदालत में महारंग बलोच ने जज साहब के मुंह पर चपेड़ मार दी है और ये ऐसा वाक़या है कि जिसको अदालती तारीख में याद रखा जाएगा और जज साहब को औकात याद दिला दी कि उनकी औकात क्या है और फिर वही हुआ जो महारंग बलोच ने कहा था। इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और साथ साथ अरशद शरीफ शहीद का नाम जो है वो जिस तरीके से भोंडे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ासतौर पर ARY के मालिकान और उन मालिकान के टाउट्स की जानिब से, वो भी इंतहाई शर्मनाक है। अफसोस का मकाम है कि किस तरीके से अरशद शरीफ शहीद का नाम जो है वो इस्तेमाल करके ये सारी कहानी इस वक्त एक पॉलिटिकल मोटिव और अपने आप की अपनी सुबकी बचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन के हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रख देते हैं। आपको ये तो मालूम हो चुका होगा कि सेनेट के अंदर इस वक्त 11 निशस्तों की ऊपर जो है वो इलेक्शन तो होने हैं, जिसमें तकरीबन 7 जो हैं वो जनरल हैं, 2 और निशस्तें जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स पे हैं, 2 खवातीन की निशस्तें हैं। मजमूई तौर पर ये 11 खैबर पख्तूनख्वा की निशस्तें हैं और सेनेट में जो इस वक्त हुकूमत है यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके पास जो 2 तिहाई अक्सरियत है वो अगर इन्होंने हासिल करनी है तो इनको गालिबन 6 सेनेटर्स दरकार होंगे। 6 या आप 6.5 7 6 से 7 सेनेटर्स अगर ये लेने में कामयाब हो जाते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से, तो फिर उस सूरत में इनकी 2 तिहाई अक्सरियत बन जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ कर रही है, खासतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने 4 जो है वो उम्मीदवार जनरल सीट्स के ऊपर खड़े किए हैं, 1 खातून और 1 जो है वो टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर, यानी ये 6 मुकम्मल मजमूई तौर पर वो सीटें लेना चाहते हैं और उनकी कोशिश ये है कि ये बिला मुकाबला हो जाए। और दूसरी तरफ से 11 सीटों में से 6 अगर PTI को मिल जाती हैं तो 5 सीटें आप दे देंगे अपोजिशन को। तो इसका मतलब ये है कि सेनेट में 5 सीटें उनकी अगर बन जाती है तो उनको मेरे ख्याल से 1 या 2 सेनेटर की ज़रूरत होगी, वो 2 तिहाई अक्सरियत हासिल कर लेंगे। सेनेट में कभी भी 2 तिहाई अक्सरियत नहीं हासिल की गई, लेकिन अब ये फार्मूला जो इस्टेब्लिशमेंट का है वो भी ये चाहते हैं कि ये बिला मुकाबला हो और इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब ये जोर लगा रहे हैं कि ये किसी न किसी तरीके से बिला मुकाबला हो जाए। इसलिए हम 6 नशिस्तों के ऊपर ही कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे और बाकी 5 सीटें उनको दे देंगे। अगर असूली तौर पर टेक्निकली देखा जाए, नंबर गेम की पोजीशन देखी जाए, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामान के अंदर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को अगर देखी जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 में से 9 सेनेटर्स अपने इलेक्ट करवा सकती है। यानी इस वक्त ये 6 ले रहे हैं तो 9 ले सकते हैं, 3 के ऊपर डील की जा रही है। ये 3 सेनेटर्स मुफ्त में अपोजिशन को क्यों दी जा रही है, क्यों बिला मुकाबला करके सीट एडजस्टमेंट करके इस वक्त अली अमीन गंडापुर और उनके हरवारी जो है वो ये डील करवा रहे हैं। अब मैं इसका आपको ब्रेक डाउन समझा देता हूं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो टोटल तादाद है जो वोटर्स हैं उनकी, वो है 92। अब ये जो 92 का फिगर है, इस 92 के अंदर अगर आप अपोजिशन और PTI के कैंडिडेट्स को जो है वो डिवाइड करें, सेनेट में वोटिंग इस तरीके से होती है कि ग्रुप्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 ग्रुप बन गए। यानी PTI जो है वो अपने 5 ग्रुप खड़े कर सकती है। वो 5 ग्रुप बनाकर वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे अपने वोट्स देंगे। अब उसमें प्रायोरिटी लिस्ट पे नंबर 1, एक ग्रुप का नंबर 1 प्रायोरिटी पे मुराद सईद होगा, लेट से दूसरे पे कोई और होगा, तीसरे पे कोई और होगा, ये पूरा एक ग्रुप होगा। अब इस ग्रुप में ये 5 ग्रुप बन सकते हैं। अब पांचों के पांचों ग्रुप जो हैं वो अलग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं और वो उसके हिसाब से वोट देते हैं। अब जो एक ग्रुप है उसमें 19 मेंबरान असेंबली हो सकते हैं, दूसरे में भी 19 हो सकते हैं, यानी ये अगर 19-19 करें तो ये 5 जनरल सीटें ले सकते हैं। अगर 19-19 18-18-18 तो ये 5 ग्रुप बन सकते हैं। पहले 2 सेनेटर जो हैं वो 19 वोटों के साथ जीत जाएंगे
اور जो बाकी 3 है वो 18-18 वोटों के साथ वो अपना वोट जो है वो लेकर सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। यानी ये 5 जो है वो जनरल सीटें जो है वो इस तरीके से जीत सकते हैं 5। और इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो है वो ये चाह रहे हैं कि हम 4 ही ले लें और एक जो है वो उसके ऊपर, क्योंकि इलेक्शन ना हो। अब ये अगर 5 होते हैं तो उसमें अपोजिशन के कैंडिडेट्स जो होंगे तो 19-19 वोट दरकार है एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए। तो अपोजिशन के जो नंबर है उसके हिसाब से वो 2 ही सेनेटर मुंतखब करवा सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन के पास एक कैंडिडेट वो मुंतखब करवा लेगा 19 पे, दूसरा कैंडिडेट वो मुंतखब करवा लेगा 19 पे। अब तीसरा जो है उनके पास कैंडिडेट अगर वो मुंतखब करवाते हैं, उनके पास पीछे वोट बचते हैं 15। तो इस हिसाब से 15 से ज्यादा बन जाते हैं 18। तो पीटीआई अगर 19-19 के 2 ग्रुप बना ले और 18-18 के 3 ग्रुप बना ले जनरल सीट्स के ऊपर, तो इस तरह पीटीआई 5 उम्मीदवार अपने मुंतखब करवा सकती है, क्योंकि अपोजिशन के पास तीसरा सेनेटर मुंतखब करवाने के लिए जो है वो 15 वोट होंगे। तो आप अपने 18 वोट जाया करके 15 वोटों के ऊपर अपोजिशन को क्यों सीट दे रहे हैं। इसी तरह वुमेन सीट्स के ऊपर भी है। अब वुमेन का जो मामला है ना, उसके ऊपर 49 वोट्स यानी 49 वोट के ऊपर, क्योंकि ये जो फिगर है, ये फार्मूला है, उसके हिसाब से 49 वोट पर एक खातून सेनेटर मुंतखब होती है। पीटीआई के पास जो है वो एक तरफ 49 है और दूसरी तरफ जो बच जाने वो वाले वोट्स हैं वो 43 बच जाएंगे। इसी तरह अपोजिशन के पास अगर आप जाएं और देखें तो अपोजिशन के पास एक जो है वो 49 का वो 49 वोट्स हैं, जिसपे वो वुमेन सीट इलेक्ट कर सकते हैं। जो बच जाने वोटर वाले हैं वो 4 बच जाते हैं। पीटीआई के पास बच जाने वाले 43 हैं। तो इस तरह ये दोनों खवातीन की निशिस्त भी जीत सकते हैं, यानी 49 जो एमपीएज हैं वो एक खातून को वोट दें और जो बाकी 43 है वो दूसरी खातून को वोट दें, वो प्रायोरिटी 2 पे हो। तो इस तरह 49 एक तो वो उनकी प्रायोरिटी 1 पे वो मुंतखब हो जाएगी और जो 43 है उस पे वो दूसरे मुंतखब करवा सकते हैं। तो ये खवातीन के हवाले से भी इसी तरह का मामला है कि वो कैंडिडेट 1 के ऊपर और कैंडिडेट 2 के ऊपर, कैंडिडेट 2 का लेना भी पीटीआई जो है वो इसी तरीके से ले सकती है। और यही फार्मूला जो है वो टेक्नोक्रेट्स की सीट के ऊपर भी आता है, यानी जनरल सीटें 5, 2 खातून और 2 टेक्नोक्रेट, ये टोटल बन गई हैं 5, 2, 7 और 2, 9। तो 9 सीटें के बजाय अली अमीन गंडापुर 4, 1 और 1, 2, 6, 3 सीटें उनको गिफ्ट कर रहे हैं। अब ये 3 सीटों का मामला उनको समझ है या नहीं है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितनी वर्किंग की हुई है, उनकी टीम ने कितनी वर्किंग की हुई है, लेकिन सेनेट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से इतनी बड़ी तादाद में 3 सीटें चली जाना, ये एक बहुत बड़ा धचका होगा। आइंदा आने वाले दिनों में सेनेट से बड़ी बड़ी कानून साजी हो सकती है। फिर जो वो सेनेट्स को अगवा करती है एस्टेब्लिशमेंट, उनको अगवा नहीं करना पड़ेगा और कम तादाद में मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इसमें मामला ये है कि जो सेनेट के 3 बंदे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जिसमें खुरम ज़ीशान है और दूसरे जो हैं वो इरफान सलीम साहब हैं, उन्होंने तो बैठने से इनकार कर दिया। अब मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा साहब दोनों कोशिश कर रहे हैं कि उनको कागजात नामजदगी उनकी वापस कर ली जाए और वो जो है वो बैठ जाएं ताकि ये इलेक्शन ही ना हो, क्योंकि वो अगर बैठ जाएंगे तो कैंडिडेट्स ही इतने खड़े किए हुए हैं उन्होंने कि ये इलेक्शन हो ही ना और बिला मुकाबला सारे मुंतखब हो जाए। उसकी वजह यह है कि अगर कैंडिडेट खड़े होंगे तो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे तो अली अमीन गंडापुर को ये खतरा है कि एक तो जिन लोगों की से वो स्पॉन्सर लेकर उनको टिकटें दी हैं, शायद हो सकता है कि पीटीआई वाले उनको वोट भी ना दें। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि इलेक्शन ना हो। तीसरा, जो उम्मीदवार हैं, अब जिस तरह सेनेटर तला महमूद है, अब सेनेटर तला महमूद के हक में बिठाने के लिए पीटीआई क्यों जोर डालेगी कि अपने 4 बंदे मुंतखब करवा लेते हैं, चलो जी हम सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं इनके साथ। क्यों? क्योंकि ये माल पैसे वाले हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें एमपीएस को भी पैसा चलता है। जो सेनेट का उम्मीदवार है वो एमपीएस को वोट डालने के लिए वो एमपीएस को भी पैसा देता है, ड्राइव करता है, रिश्वत देता है। तो जब इलेक्शन नहीं होंगे तो वो एमपीएस को तो पैसे जाएंगे नहीं, तो फिर इलेक्शन रुकवाने के लिए कौन कोशिश कर रहा है? तो वो क्यों उन सेनेटर्स की मदद की जा रही है जिन्होंने पैसा वैसे एमपीएस को देना होता है। अब उनका पैसा नहीं लगेगा तो वो पैसा फिर कहाँ चला गया? सवाल है ना कि वो पैसा जो उन्होंने एमपीएस को देना था, उनकी मदद अगर अली अमीन और पीटीआई कर रही है
تو سوال تو یہ ہے کہ ان کا پیسہ، وہ تو پیسے کی بنیاد پر ہی منتخب ہوتے ہیں، تو کیا ان کا وہ علی امین ان کی مفت میں مدد کر رہے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں، اور اس طریقے سے سہولت کاری جاری ہے۔ اور خیر یہ تو ہم نے آپ کے سامنے پورا فارمولہ جو ہے وہ رکھ دیا۔ بری عدالت میں مارنگ بلوچ صاحبہ کو پیش کیا گیا ازداد دہشت گردی عدالت میں، اور انہوں نے جج صاحب کو سے ٹائم مانگا۔ جج صاحب جو ہے وہ ان کی بات سننی تیرے، تو انہوں نے جج صاحب کو کہا جج صاحب بات یہ ہے کہ آپ فیصلہ تو وہی کریں گے جو آپ کو بتایا گیا ہے، لیکن میری 2 منٹ بات سن لیں۔ اور پھر انہوں نے کچھ اپنی باتیں معروضات سامنے رکھی، اور پھر ان کو 15 دن کے لیے غالباً پھر ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک تمانچہ ہے ایک پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر، کہ جج کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ اوقات ہے، تم یہاں پر جو قاضی کے منصب کے اوپر بیٹھے گئے ہو، تم انصاف نہیں کرتے، تم لکھے لکھائے فیصلے اور ڈائریکشنز کے اوپر ہدایات لیتے ہو۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ نہیں اٹھتا، جس معاشرے میں کفر ہوتا ہے وہ معاشرہ چل جاتا ہے، جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہ معاشرہ وہ معاشرہ جو ہے وہ چل جاتا ہے۔ کفر والے معاشرہ جو ہے وہ بھی چل جاتا ہے۔ انصاف اگر کفر کے ساتھ انصاف ہے تو وہ بھی چل جائے گا، لیکن نا انصافی ہے وہ نہیں چل سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں یہاں کی لوگوں کی فیملی ویلیوز بالکل ختم ہو گئی ہیں، مطلب باپ بیٹا، ماں باپ، اور بالکل کوئی فیملی ویلیوز ہی نہیں ہے۔ ایک انسانیت، جو انسان کہتا ہے کہ ہر قسم کی برائیاں یہاں میں اس سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ سوسائٹی اپنے پاؤں کے اوپر قائم ہے اور ترقی کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو مرضی ہے، آپ کے پرسنل کیا بیلیفز ہیں، آپ کی پرسنل کیا جو ہے وہ ویلیوز ہیں، لیکن سسٹم جو ہے وہ انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ جب آپ کا سسٹم انصاف کے اوپر مبنی ہو تو وہ معاشرہ خود بخود اٹھنے لگ جاتا ہے۔ تو پاکستان میں انفارچونیٹلی سچویشن یہ ہے کہ ظلم کا نظام ہے، ناانصافی ہے، اور ناانصافی کی وجہ سے ہم مسلسل تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ تمام اسلامک سٹیٹس کو، اسلامک جتنی بھی ممالک ہیں دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، وہاں پر انصاف نہیں ہے، وہاں پہ ایکول رائٹس نہیں ہیں۔ ایک سعودی نیشنل اور ایک پاکستانی نیشنل کی ایکول رائٹس نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک اگر پاکستانی نیشنل ہے اور ساتھ میں اگر کوئی اور برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے، رائٹ سب کے ایک ہی ہیں، ایک ہی طرح لوگوں، قانون جو ہے وہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اسی طرح مسلم جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جا کر دیکھ لیں، وہاں انصاف نہیں ہے، اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ پوری امت مسلمہ جو ہے اس کا حال کیا ہے، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تنزلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہی عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، وہ اس سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ باقی یہ ساری جو عبادات ہیں وہ تو ثانوی چیزیں ہیں۔ اینی ویز، یہ تو مہارنگ بلوچ کا قصہ تھا۔ ارشد شریف کے نام کے اوپر بڑی بھونڈی اور گندی سیاست کی جا رہی ہے۔ عماد یوسف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان اگر چاہتے تو ارشد شریف کو ویزا دے دیتے، انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے سیاست کے استعمال کیا۔ دیکھیں ارشد شریف شہید جو ہے وہ ایک خوددار انسان تھا۔ ارشد شریف شہید کسی کی جو ہے وہ ویزوں کے لیے وہ اس کی خودداری، اس کی عزت نفس اس چیز کو گوارا ہی نہ کرتی کہ عمران خان اس کا ویزا لگوائے، اور اس کو ارشد شریف تو کسی سے تحفہ بھی لینا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا تھا، خاص طور پر اپنے وزیروں سے۔ اور باقی صحافت میں ہم نے دیکھے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ بک جاتے ہیں۔ ارشد شریف ایک خوددار انسان تھا، اس کی خودداری یہ نہیں تھی کہ وہ عمران خان سے ویزا لیتا۔ اور عماد یوسف صاحب، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ عمران خان چاہتا تو وہ ویزا دے دیتا؟ تو آپ تو وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں۔ یعنی ارشد شریف اگر اسٹیبلشمنٹ کو نہ للکارتا تو وہ مارا نہ جاتا، اگر کاشف عباسی جو ہے وہ بات نہ کرتا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو ہم اس کو نوکری سے نہ نکالتے، اگر جو ہے وہ سلمان اقبال کے ڈی ایچ اے لگوناز نہ ہوتے تو وہ فوجیوں کے سامنے جو ہے ان کے بوٹ پالش نہ کرتا۔ تو یہ عماد یوسف صاحب وکٹم بلیمنگ کرنے لگ گئے ہیں۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی لڑائی ضرور لڑیں۔ اقرار الحسن صاحب بھی ٹویٹس کر رہے ہیں، میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، ان کو میسیجز میں نے بھیجے ہیں۔ اب امید کرتا ہوں کہ وہ میسیج وہ پڑھیں گے، میں اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر میں ان کو کال کر کے بتاؤں گا اور ان سے درخواست ہی کروں گا کہ اقرار بھائی، آپ تو ارشد شریف صاحب کے کولیگ رہے ہیں، ارشد صاحب کا نام یوں استعمال نہ کریں، پی ٹی آئی کے ساتھ جتنی لڑائی لڑنی ہے لڑیں۔ ارشد شریف شہید جو تھے وہ آزادی اظہار رائے کی پاسداری میں اور آئین کے لیے انہوں نے شہادت دی ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے شہادت دی ہے، کسی سیاسی جماعت کے لیے انہوں نے شہادت نہیں دی۔ جتنی تنقید پی ٹی آئی کی حکومت میں پی ٹی آئی کے اوپر ارشد شریف صاحب نے کی ہے، کسی نے نہیں کی۔
اور اس طریقے سے آپ ان کو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک کر کے ہمارے شہید کی توہین کر رہے ہیں۔ خدا را اس طرح نہ کیجئے، یہ آپ بہت بڑی زیادتی کریں گے۔ ہمارے جذبات کو سمجھیں، یہ اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ عماد یوسف صاحب بھی اور اقرار الحسن صاحب بھی اور باقی بھی جو اے آر وائی کے دوست ہیں وہ ہمارے جذبات کو سمجھیں گے۔ وہ ہمارے شہید ارشد شریف کا نام اس طرح استعمال کر کے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے۔ اس کی لڑائی سیاست کے لیے نہیں تھی، وہ پاکستان کے لیے تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے سینے پر یہاں پر پاکستان کا بیج سجا کر بیٹھتے تھے، اور وہ ہمیشہ پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھتے تھے، اور ان کا خواب تھا کہ پاکستان ایک ایسا پاکستان ہو جہاں پر سب کو انصاف ملے۔ ارشد شریف کے نام پر سیاست نہ کریں، اس سے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔